explain sa, paano ba? Nabaka to last time? Yung sa Siliman nga photojournalist. Naka to, no? Siliman photojournalist. From Siliman siya. Naghatag siya ideas on how to use the cameras, what brand. Ako, I just saw it in TV. They top kanang mga photographers in Manila. Katong mga kanang portrait photographer ba, mga portrait photographer, mga fashion photographer. Sorry, dapat yun may kategory. May kategory. Ang alam. Yan na siya nag-lens. Kailan nag-lens gamiton? Yan na siya ba nga? Kung gusto ko na Kani siya, unsa ka nga category, sir? Vlogger lang. Unsa ka category, sir? Vlogger? Nihatag siya tips ba Sa Gahay Lungsod for President. Yes. Asa mo karon? Asa mo nga location karon? Naami sa Ateneo di Davao. Unsa yung gibuhat? Namupanya ko. Namupanya for Amuaten sa Rafi. Amuaten sa Rafi. Ugma. Rafi? Anay Rafi di sa Rafi kuan? P. Rafi P. Rafael. Masa. Kay video ra ba ni ako ra ba ni ibutang sa akong vlog? Kuan kang President. Mo ni ang president sa Cebu Vloggers, bugal-bugalon kayo. kanang sa Imo siya. EADSC na facilities. EADC. Mano? Asa din na EADC? Unsa ka na? Kuan Echeverria Arnold Development Studies Center. Agoy makihata ana. Incorporated. Uy, gwapo ka Incorporate. si Vernon Lo. Oh, He's like kuan. Ding Dong Dantes. I'm Patrick Garcia and Justin Bieber. Justin Bieber. Nagabuha na mo dari Vernon. Ay, dalawa. Diri gyud nimo tan-aw nimo. Hala, with this scarf and everything. Nasamot ka. Maray siya Koreano. Nagabuha siya, no? Dili po. Western. Western cuisine. Koreano. Western cuisine. Market? Western market. Out. Mag-change Pwede I know. mo ka mag-artist sa Interview Vernon. with foreign students. Yeah, I'm from Vietnam. I am here to study English. Wow. No, I am so nosebleed. I like Davao so far. Oh, I thought you like Dorian. That's why you're here. feeling ka Single lang ba? Single lang. Pare-pare sa katuwang mong Ay, international Single student. lang. Siya from Canada. Mama, you're not from Haiti? Lady. What do you mean? You mean later? Sige na, go. Sige, International student. sa